मेरी प्यारी दोस्त, उम्मीद है आप खुश होंगी। शहर में गर्मी बढ़ती जा रही है। मेरे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो गई है और अब मुझे बस इंतज़ार है आपके खेतों में आकर आपसे मिलने का और आपके साथ कुछ दिन वहां गुजारने का। खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली और गांव की शांति को महसूस करने के लिए मैं बेकरार हूँ। ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿ, ಹೆಂಗಿದ್ದೀಯಮ್ಮ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಬಿಸಿಲು ಕತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀಯ? ಮನೆ ಆಚೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸುಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಹಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ರಾಧಾ, ಒಂದು ಕರು ಹಾಕ್ತಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಭಾರಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯಕಲ್ಪದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದರು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಮ್ಮ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಆಯಿತು. ಗೆಳತಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲಮ್ಮ. ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೋ ಬರೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರನೂ ಹಾಳು, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹಾಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬೆಳೆದ ಶುದ್ಧ ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರರು ಮೆಚ್ತಾರೆ. ತಾವು ಹೀಗೆ ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. राधा और उसके बछड़े की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपकी बातें पढ़कर बेहद दुख भी हुआ। ये सच है कि हमारे सुंदर गांव भी अब शहरों की तरह पोल्यूशन और मिलावट के जाल में उलझ गए हैं। गांव की यह हालत सुनकर तो मुझे शहर में मिलने वाले खाने की हर एक छोटी चीज़ पर शक सा होने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा कि बाज़ार में नकली पनीर मिल रहा है जिसमें खतरनाक केमिकल्स मिलाए गए हैं। जिस खाने से हमें शक्ति और पोषण मिला करता था, अब वही खाना हमारे लिए जहर सा बन गया है। ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿತೀವಾ, ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ತರಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನಗಳಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದಾಗ ಗೆಳತಿ, ಬಿಡುವಾದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಹಸುಗಳು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. मुझे आप पे गर्व है कि आपने बाकियों की तरह केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करने का फ़ैसला लिया। आपको पता है, शहर की सारी परेशानियों के बीच अगर किसी बात से मुझे सुकून मिलता है तो वो ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरे घर पर खाना कहाँ से आ रहा है। आपकी मेहनत और अक्षयकल्पा के भरोसे से मुझे ये सुकून मिलता है कि जो खाना मैं अपने परिवार को खिला रही हूँ वो शुद्ध है। मुझे आपसे मिलकर और भी कई सारी बातें करनी है। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। जल्दी मिलते हैं।